মূলত 1962 সালে ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছিলেন। শোনা যায় কয়েকজন ছাত্র, বন্ধুবান্ধব, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা তার জন্মদিন পালন করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় রাধাকৃষ্ণন জানিয়েছিলেন তার জন্মদিন আলাদাভাবে পালন না করে সেই দিনটি দেশের সব শিক্ষকদের জন্য পালন করা হলে তিনি গর্ববোধ করবেন। এই আবেদন শিক্ষকদের প্রতি তার ভালোবাসা ও সম্মানকেই প্রকাশ করে। তাই 1962 সালের 5ই সেপ্টেম্বর থেকে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবেই পালন করা হতে থাকে। 5ই সেপ্টেম্বর 2020 শনিবার শিক্ষায় তার অবদানকে মাথায় রেখে দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয় ব্যারাকপুর আর্মি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্কুল প্রাঙ্গণেও। আর এই দিনটিকেই এক নতুন মাত্রায় এনে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দিলেন ঠান্ডা জলের জন্য ওয়াটার ডিসপেন্সার উপহার হিসাবে। 5ই সেপ্টেম্বর স্কুল প্রাঙ্গণে ক্লাসরুমে আবারও দেখা গেল প্রাক্তন শিক্ষক থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকা ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক মহামিলন। যা অনেকেরই কাছে নস্টালজিক দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ দেখা গেল পরীক্ষার টেনশন, হাজার বকুনি, চোখ রাঙানির বেড়াজাল দেওয়া ওই চনমনে অতীতকে আজও খুব ভালো করে আবারও তারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে রেস তুলে নিতে যেন কেউ আর ছাড়তে চাইছেন না। যে সময়টাতে এই সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার কারিগর হিসাবে ছিলেন এই শিক্ষক শিক্ষিকারাই। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন শিক্ষক ডক্টর এন সিং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কথা বলতে গিয়ে বলেন, आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। तो ये महान विद्वान विवेकानंद जी के बाद भारतीय दर्शन का विश्व में किसी ने भी झंडा फहराया तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में उन्होंने लोहा माना और वो कई देशों में राजनयिक थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में मद्रास, कलकत्ता, कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे और बनारस यूनिवर्सिटी में वो रेक्टर के पद से कार्यमुक्त हुए थे और उसके बाद उपराष्ट्रपति बने। ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति हुए और 1 बार राष्ट्रपति। तो अपने इतने बड़े पोस्ट पर रहे, लेकिन इन सारे कार्यक्रम में उनका जो सबसे प्रिय जो पेशा था उनको न माना तो था शिक्षक। इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक को समर्पित किया और शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगा। सच्चा शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी को एक सामान्य स्थिति से लाकर महान बनाता है। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे शिक्षक हुए। शिक्षक का काम किया है। मैडम मोंटेसरी ने एक नई शिक्षा नीति अपनाई है ना, कि नो द चाइल्ड, बच्चे को पहचानो कि हर बच्चा मैंने कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन दूसरी एबिलिटी उसमें है, उसको डेवलप। বিশ্বব্যাপী 5ই অক্টোবর শিক্ষক দিবস পালিত হলেও ভারতে এই দিবসটি পালিত হয় 5ই সেপ্টেম্বর। সেদিন শিক্ষক দিবস হিসাবেই পালন করা হয় সর্বস্তরে। সাধারণত পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাহিরের জন্যই এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু এইভাবে বছরের একটি দিনকে পালন করার বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রশেখর বিষ্ট অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন, যা তিনি বলতেও ভুললেন না। टीचर्स डे खुद एक श्री राधा कृष्णन जी की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षक थे जो एक साल में
3 अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लिखा के आते थे, जिसमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ये भी शामिल थे, और साथ में मद्रास विश्वविद्यालय। वो भारतीय दर्शन वहाँ पढ़ाते थे, और उस भारतीय दर्शन के रूप में उन्होंने चाहा था कि उनका जन्मदिवस उनके जन्मदिवस के रूप में नहीं, शिक्षकों के दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये शिक्षक दिवस है। हालांकि आज का जो समय है दिवस मनाने की परंपरा, जिसका मैं घोर विरोधी आदमी हूँ, क्योंकि आज क्या होता है, हम जिस दिन दिवस मनाते हैं उसके अलावा बाकी 364 दिन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। हम फादर्स डे कहते हैं, फादर्स डे के दिन पापा के पाँव भी छुएंगे, पापा को ऐसा लगता है कि चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, और बाकी 364 दिन उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। और हमने हर चीज़ का एक दिन बना लिया है, फादर्स डे, मदर्स डे, मतलब ऐसा लगता है भगवान से दे मांगते रहते हैं। ये फ्रेंडशिप डे, और इसको दे उसको दे, और बंगाल में तो पहले से ही डे होते हैं। खैर, এরপরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রশেখর বিষ্ট একটি সুন্দর উদাহরণ দিলেন গুরু নানকের একটি গল্প দিয়ে, যা বর্তমানে বলা যেতেই পারে একটি অতীব বাস্তব যুক্তি। गुरु नानक जी जब एक गांव में गए तो लोगों ने उनको बिल्कुल खाना नहीं दिया, और उनके शिष्यों को बोलते थे ये पता नहीं कहाँ के महात्मा लोग आ गए, इन सबको भगाइए, हटाइए। तो जिस दिन वो लोग जाने लगे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तुम लोग बसे रहो, कहीं मत जाओ। दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव वालों ने उनकी खूब खातिरदारी की, खूब खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। जिस समय जाने लगे, गुरु नानक जी बोले तुम लोग उजड़ जाओ। अब शिष्य परेशान कि जिन्होंने मारने पीटने की बात की उनको आशीर्वाद दिया कि तुम बसे रहो, और जिन्होंने खूब आप लोगों की मदद की उनको बोल दिया उजड़ जाओ। तो गुरु नानक जी ने कहा कि अच्छाई उजड़ के जहाँ जाएगी वहाँ अच्छाई फैलाएगी, और बुराई एक ही जगह पे बसी रहे तो अच्छा है, वो फैले नहीं। এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে কত বছর পার হয়ে গিয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর কিন্তু এখনো স্কুলে গেলে ভয় ভয় থাকতে হয় সকলকেই, যাতে কেউ অসংযত আচরণ না করে ফেলে। এদিকে সকলেরই অবসরে স্মৃতিপথ ধরে ঘুরে বেড়ায় স্কুলের বারান্দায়, বাগানে, দালানে, আর সেই পথে ঘুরতে ঘুরতেই এসে ধাক্কা খায় বর্তমানের মোবাইল, ল্যাপটপের স্ক্রিনে, যেখানে যখন দেখা যায় এখন স্কুল বসেছে পরবর্তী প্রজন্মের। বর্তমানে এই করোনা ভাইরাসের দৌলতে তো স্কুলের মধ্যে এই সময় আর সেই ছাত্রছাত্রীদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে না। ক্লাস চলছে, কিন্তু বর্তমানে অনলাইনের দৌলতে। তবে যেভাবেই হোক না কেন, দেশ গড়ার কাজে শিক্ষকদের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ, তা বলাই বাহুল্য। ব্যারাকপুর থেকে অরিন্দম রায়চৌধুরীর রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে।